Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais... Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs. umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Rwanda Today, ngira ngo mwiriwe mwumva iby'uruzinduko rwa Perezida Macron, Emmanuel Macron muri Congo, ariko si benshi mwamenye uko byagenze, si benshi mwamenye ibyabereyemo. Nagahoma munwa byabayemo intambara ikomeye cyane hagati ya Perezida Felix Tshisekedi wa Congo na Emmanuel Macron, hafi kurwana rwose, ibintu byari byadogereye, batungana intoki babwirana mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ibyari ikiganiro cyangwa uzinduko rw'ubushuti byarangiye ahubwo kibaye intambara no guterana amagambo gukomeye cyane imbere y'abanyamakuru. Reka nkubwire uko byagenze mu buryo burambuye. Inkuru nyinshi z'ibitangazamakuru bitandukanye zirandika ko Macron yabaze nta kinya agacisha bugufi Tshisekedi wasabiraga ibihano Rwanda, ahubwo asaba Kongo kureka kwiriza. Perezida Emmanuel Macron ashobora kuba yabaye nka zanzo zimbi ku banyekongo, aho yabakuri inzira ku murima akabwira ko bakwiye guhagarika gushinja amahanga ibitagenda neza mu gihugu cyabo. Emmanuel Macron yakomereje uruzinduko rwe muri Afurika, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kuva muri Gabon no muri Congo Brazzaville. Kuri wa gatandatu nibwo yageze i Kinshasa, yakirwa na Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde, nyuma yo guhura na Tshisekedi ndetse bakagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Ubwo cyatangiraga, ndavuga nyine icyo kiganiro bagiranye n'abanyamakuru, mu magambo ya mbere ya Tshisekedi harimo ingingo ijyanye n'uko igihugu cye cyatewe n'u Rwanda mu cyo yise urugamba rudasobanutse. Abanyamakuru bo muri Kongo nabo bari muri uwo murongo babaza Macron impamvu igihugu cye kidafatira ibihano u Rwanda. Umunyamakuru wa Radio Okapi yabwiye Macron ko FDLR yinjiye muri Kongo kubera uruhare rw'Ubufaransa, nyuma y'uko bagize uruhare abari bagize uyu mutwe bari bamaze gukora genocide mu Rwanda, genocide yakorewe abatutsi nyine. Yakomeje avuga ko ubu uwo mutwe ngo umaze kwica abanyekongo barenga miliyoni 10. Yagize ati, nimwe mwabinjije, niki muteganya gukora kuri icyo kibazo cy'umutekano muke mwateje mu burasirazuba bwa Kongo? Macron mu kumusubiza
yavuze ko yiteguye gufungura amadosiye yose y'amateka y'ibyabaye nk'uko yabikoze ku mateka y'u Rwanda. Ati niba hari icyifuzo cya Perezida Tshisekedi, niteguye gushyiraho komisiyo yigenga y'abanyamateka igomba kugaragaza uruhare rwa buri wese. Yabwiye abanyekongo ko guhera mu 1994 imitwe myinshi yitwaje intwaro yavutse muri Kongo ikigarura umutungo kamere w'igihugu ndetse igahungabanya umutekano. Yagize ati kuva mu 1994 ntabwo ari ikosa ry'Ubufaransa, mubabarire kubivuga gutyo, mwananiwe kurengera ubusugire bw'igihugu cyanyu, yaba mu buryo bwa gisirikare, yaba mu bijyanye n'umutekano, byaba mu miyoborere. Ati uko niko kuri, ntabwo rero mukwiye kujya gushaka abo mushinja abo hanze kuri iyo ngingo. Emmanuel Macron yabwiye abanyekongo ko yemera ko ukuri kw'amateka kujya hanze, ariko ababwira oya kukuba bikoreza umutwaro ibibazo byabo, ababwira oya kukuba bikoreza umutwaro ibibazo byabo Ubufaransa. Yavuze ko ahubwo igikwiye ari ukureba uruhare rwa buri wese, harimo n'urwa Kongo ubwayo hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere. Yavuze ko mu gihe Kongo yaba ifite igisirikare gikomeye kigaharanira ko amahoro agaruka mu bice byose by'igihugu, hakimakazwa ubutabera ku buryo abakoze ibyaha babiryozwa, ngo nta kabuza Ubufaransa buzahiga inyuma. Ati ibyo byumvikane neza. Macron yakomeje agira ati ibi byiyongeraho umukoro wo kurwanya iterabwoba. ADF ni umutwe w'iterabwoba uri ku butaka bwanyu uhungabanya umutekano, ushobora guteza ibibazo bikomeye muri Afurika. Iyo mitwe igendera ku matwara ya Islam ikwiriye kurwanywa kuko ni ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Naho ku bijyanye n'umutwe wa M23 yavuze ko Ubufaransa bwafashe uruhande ruzwi kandi rusobanutse kuko bwamaganye ibikorwa bya M23 n'abayifasha, ndetse ko buri ruhande rukwiye kubazwa uruhande rwarwo harimo n'u Rwanda. Yagaragaje ko akarere kafashe uruhande rusobanutse ujyanye n'ibiganiro. Ati dufite amahirwe yo gukemura ibibazo bya M23 mu gihe ibyemejwe bishyizwe mu bikorwa. Naho ku kibazo cya FDLR, Emmanuel Macron yavuze ko uyu munsi mu gukemura ikibazo cy'umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi, abantu bakwiriye gukurikiza ibyemerejwe i Rwanda. Yavuze ko abazabangamira iyi gahunda bazagaragara kuko hari abagenzuzi bigenga bashyizweho mu kureba iyubahirizwa ry'imyanzuro ya Rwanda. Ati abazabangamira iyo gahunda bazi neza ko bazafatirwa ibihano. Imyanzuro ya Rwanda isaba ko umutwe wa FDLR ushyira intwaro hasi, ariko kuva wafatwa uyu mutwe wakomeje imikoranire yawo n'ingabo za FARDC, ndetse na raporo ya Loni iherutse kubigaragaza ko FDLR na FARDC bimitse imikoranire. Tshisekedi yavuze ko RDC ishimira Ubufaransa n'Uburayi ku bufasha bwahaye igihugu cye mu kwita ku bavanywe mu byabo n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kandi avuga ko hari ibindi bikorwa bikwiriye kubuherekeza. Muri ibyo yavuze ko M23 ikwiye kuvanwa mu bice byose irimo, hanyuma abaturage bagafashwa gusubira mu ngo zabo. Ibyo ngo mu gihe bizaba bikozwe ngo bizafasha komisiyo y'amatora kugeza imashini zifashishwa mu gutora no gufungura ibiro byayo kugira ngo abaturage bitorere abayobozi. Yavuze ko mu burengerazuba bw'igihugu ibikorwa byo gutegura amatora byakozwe neza, ubu ngo biri gukorwa rwagati mu gihugu no mu burasirazuba. Mu magambo ye ati ikibazo gikomeye kiri mu bice birimo umutekano muke, aho dukeneye ko amahoro agaruka kugira ngo tubashe gukomeza gahunda z'amatora. Bitari ibyo dushobora kwisanga habayeho gukererwa mu buryo bugaragara, ku buryo byagira ingaruka ku itariki y'amatora. Tshisekedi yavuze ku bijyanye n'ibihano asabira u Rwanda, avuga ko rukomeje gusahura igihugu cye, asaba Macron ko agaragaza aho ahagaze. Abari bateraniye aho mu cyumba bose bahise bamuha amashyi menshi y'urufaya, maze amashyi yamaze hafi umunota wose. Emmanuel Macron yahise afata ijambo amusubiza ati ndagira ngo mvuge mu buryo busobanutse ko nasobanuye uruhande rw'Ubufaransa.
twatanze umusanzu wacu mu bufasha bw'ibijyanye no kwita ku bantu ndetse n'ibijyanye na politike, ariko ntabwo ari Ubufaransa buzazana igisubizo. Ibi ndabivuga nshize amanga. Nabwiye Perezida Tshisekedi ko nshyigikiye gahunda zashyizweho, ko mfitiye icyizere Perezida Lourenco ari we muhuza nyine mu bibazo by'u Rwanda na Congo, kandi ati nizera ko bitazagera aho ibihano, ko twizera ko inzira yashyizweho izaba yubahirijwe, kandi nibwira ko mwese muri iki cyumba aricyo mwahitamo. Yakomeje agira ati kubahiriza ibyagenwe kuko nicyo kizakumira intambara, umutekano ukagaruka. Macron yavuze ko gahunda y'Ubufaransa yo kwivanga muri politike ya Afurika yarangiye, ahubwo ko igishyizwe imbere ari politike y'ukuri iganisha ahazaza. Nguko rero uko byari bimeze, ngira ngo mwabibonye mu mashusho, muri kubibona n'ubu. Ni ibintu bitari byoroshye, ni ikiganiro cyamaze hafi isaha irenga, ariko cyaranzwe no kutumvikana hagati y'aba bakuru b'ibihugu byombi, batungana intoki bigaragaza ko batari guhuza kuri byinshi. Mwakoze rero gukurikira iki kiganiro. Iyi ni Rwanda Today.